या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः ପଛରେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ପଡ଼ିଛୁ? ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଶରଣରେ ଆସିଅଛି। ତୁ ତା ଦେହରେ ଟିପଟିଏ ବି ଲଗେଇ ପାରିବୁନି। यारी भाई मो भाई डबरची वो आजी निश्चय ताको मारबे। अबे चल हट, एटा भद्रकाली रो एरिया। ए एरिया रे केवल मो राजी चले। आउ जदी पादे कोटा करिबु तो निश्वास प्रश्वास बंद कर देबी बे। चल हट। अबे जा रे जा, से लंबा चौड़ा भाषण आउ कहा को देबू जानिछु ना? मो ना हेला भद्रकाली। जे मो पाखरे नसमस्त कहे कथा कहे ना ता पाई मो भद्र। आउ जे मो कथारे मुंड उठेई प्रतिवाद करे ना ता पाई मो काली। अबे तोते भलरे कहूछु एठी चली जा, नचे देबी मारिबी। तोते तो मारिबी ताकू जमा छाड़ीबे नाही। अबे बुझिलु, आउ जदि किछि समय एठी तू रहिबो ना ताहेले मो मां भद्रकाली पाखरे तते बलि समर्पण कर देबी बे। चल हट एठू पळा। मारण अबे तोते मारिबी माने निश्चय मारिबी। अबे हेलो के जेलाल कौन है? तामाने सत कहूछु 5 वर्ष परे मो पुओ जेल रु घर को फेरुछि। वाह जेलाल वाह, के खुशी खबर देलु रे जेलाल। दिलटा पूरा खुश हो गला। 5 वर्ष परे मो पुओ घर को फेरुछि। ताले ठीक अछि रखुछि। अबे के कौठी अछ समस्त सुन। 5 वर्ष परे मो पुओ जेल रु घर को फेरुछि। अरे मो घर आगरे कदली मंजार पोत। अबे मो दुआर आगरे आंब पत्रर तोरण टाण। ए गाँ माइबे समस्ते सुन। 5 वर्ष परे मो पुओ
ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ସହିତ ହୁଳାହୁଳି ଦେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ରୁଦ୍ର ମାଇ ସନ୍ ରୁଦ୍ର। দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমো তস্যে নমো তস্যে নমো তস্যে নমো নমঃ। ওঠ বেটুয়া ওঠ ওঠ ওঠ। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ওঠ ওঠ রুদ্র ওঠ ওঠ। बोलो ইয়েস বেটুয়া। आखि बुरेक देख पांच वर्ष परे तोर ए कालिया षंड तो पाखकु फेरी आसी तो कौन खुशी नुह बो আরে এ বেটুয়া বহুত খুশি এমিতি খুশি যে কহিলে ন সরে। আচ্ছা বেটুয়া এতে দিন পরে তু তো ঘরকু আসিলু এতে দিন পরে তো মা কু দেখিলু। আরে এ রুদ্র তু কণ খুশি নহ কি বেটুয়া? आओ थोड़े पचारिलु হাই রে রুদ্র এতে দিন পরে তো মা কু তো সামনারে পাই কণ তু কণ খুশি নহ? खुशी लागिबो केमिति बा खुशी लागिबो केमिति पांच वर्ष সেই হাজত ভিতরে পাঁচ বর্ষ কেমিতি জীবন যাপন করেছি সেইটা কেবল মতে জনা ଆଉ ତୁ ମତେ ଖୁସି ହବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ঠিক কথা কহিলু রুদ্র। জানিস না ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଜେଲ ହାଜତକୁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ନା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଲତା ଗଛ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ମାର ଛାତିରେ ଯୋଉ କୁହୁକ କାନ୍ଦଣା ଭରି ରହିଛି ନା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶାନ୍ତି ହେଇନି। ଆରେ ଯା ସତରେ ଯଦି ମୋ ପିଟୁଆ ହେଇଥିବୁ ନା ତାହେଲେ ଯା ତାକୁ ଏଇଠିକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯାହା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଜେଲ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିକି ଆସିଲୁ। ଆରେ ଯା ସତରେ ଯଦି ମୋ ରୁଦ୍ର ହେଇଥିବୁ ନା ତାକୁ ଏଇଠିକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ମୋ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପାଖରେ ତାକୁ ବଳି ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଜାଣିବି ଯେ ସତରେ ମାଇ ପିଟୁଆ ରୁଦ୍ର ବୋଲି। ଅନାନି ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା ମା ପରି କିଏ ହବ? ତାପରେ
ଯାହା ପାଇଁ ମୋର 5 ବର୍ଷଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠିକ କଥା ରୁଦ୍ର। ସେଇ ହରାମ ଜାଦାଟା ଆମ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛି। ବୋଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ସେଇ ହରାମକୁ କେମିତି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ବୁଳେଇ ବୁଳେଇ ମୁଁ ତାକୁ ହାଣିବି। ଠିକ କଥା କହିଲୁ ରୁଦ୍ର। ଦେଖ। ସେମିତି ଆଉ କାହାର ବି ସାହସ ନ ହବ ଯେ ତୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତୁ ଦେଖ ତା ଅବସ୍ଥା ଯା କେମିତି ରୁଦ୍ର, କରୁଛି। ଯା। হইরে দুই গড়িয়া হইরে দুই গড়িয়া বেঙ্গ তো ছোড়াটা মোর 5 ବର୍ଷଟା চাটি খাইদেলি না হবে ଆଉ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଟିପ ଲଗେଇଛୁ ନା ଫାঁସି କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। এ বউ Yes, বিটুয়া। আরে বহুত দিন পরে হ্যাঁ। বহুত দিন পরে এ মতে টক্কর দেলা বলিয়া গোটে মর্দ দেখিলি। আরে তো ছোড়াটা মোর 5 ବର୍ଷଟା খাইଛୁ না ଏବେ ତୁ ମୋର ଛୁରୀ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ଓଏ, ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ଛୁରୀ ଧରିଲା ବାଲା ଦେଖିଛି ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଛି। ଖାଲି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ରେ ଲଣ୍ଡା। ଆବେ ଆସ। হারাম জাদা ତୁ ଶଳା ମତେ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛୁ? হবে ଯୋଉ ନା ଶୁଣିଲେ ମା ପେଟର ଛୁଆ ଥରି ଉଠେ ତାକୁ ତୁ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛୁ? ହଁ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, এই নাটকর মুখ্য খলনায়ক মানে বিলিয়া। শোনো সমস্তে গাঁ বলে নামু শঙ্কর নামু শিশির নামু নবীন নামু চিত্তরঞ্জন মু গোটাଏ ନୂଆ ଫିଲି ଆଣ। ଆଉ ନାଟା ମୋର ପବ୍ଲିକ ଡାକେ ମତେ ଜୁନିୟର ରହିବ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଡାକେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ। আরে এ বিটুয়া, এই না সতরে জানিলি যে মো পুଅ রুদ্র বলে। হ্যাঁ। আরে এ বিটুয়া, এ ছাড়ে ଯୋଉ ଟେନସନଟା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭରି ରଖିଛି ନା, ଆରେ ଯାଉନୁ କୋଉ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଏ ମାଇ ସନ୍ ରୁଦ୍ର, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯା ନା। ଆରେ ହେ, ଆରେ ବୋଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରକୁ ତୁ ଆସୁ, ବୁଝିଲୁ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହଁ। ଏ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ହେଇନି। ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରକୁ ଯା। ଆରେ ବିଟୁଆ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଟେନସନ ହେଇକି ଆସିଛୁ ନା, ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମौज ମସ୍ତି କରି ପକା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରେଶ ରହିବ ଆଉ ତୁ ବି ଭଲ। ଏ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବିଟୁଆ, ଆ
ମୋ ପାଖକୁ ଆ